Señor viene, cantemos. Amén, mis hermanos. Qué glorioso será la venida de nuestro Dios cuando Él venga, ¿no? Mis hermanos, ahora le damos nuestra bienvenida a nuestro evangelista, Elijah Ramos. Le vamos a dar el tiempo a él para que él pueda predicar la palabra que el Señor tiene para nosotros. El tiempo es suyo. Your time is yours. Thank you so much. All right, well, good evening, everyone. Muy buenas tardes cada uno. All right, I know that we already had lunch earlier today. I know that it's in the evening. Yo sé que ya comimos y es un poquito tarde. But we need more energy studying Pero God's Word. necesitamos más energía estudiando la palabra de Dios. Good evening, everyone. Buenas tardes.
All right, that was better. estuvo mejor. Welcome everyone to Prophecy Countdown. Bienvenidos a cada uno. This is a wake-up call for the last generation. El despertar de Dios para la última generación. Now, tonight, our topic for this evening is entitled, El tema para esta noche se titula, let me see here. déjeme ver, Here we go. The voice behind the visions. la voz detrás de las visiones. And so we can't talk about prophecy without also talking about the prophets themselves. No podemos hablar de profecía sin hablar de los profetas. And so I would like to preface this sermon by first giving this introduction, Y quiero comenzar primero dándoles esta introducción. that this message has really been drawn from a series by Mark Howard, Que este mensaje ha sido producido por series de La Hora Marcada, which can be found on Audioverse. que puede ser encontrado en un formato de audio. It's called Whiteout, Whatever Happened to the Spirit of Prophecy. Y esto se llama algo así, ¿qué pasó con el espíritu de profecía? And so I would encourage you to listen to that presentation as well, that series, Así que te motivo a que también escuches esa serie, because it will go into much greater depth than we're able to cover this evening. porque va a ir más profundo que lo que vamos a cubrir en esta noche. But with that, let's go ahead and let's pray together as we begin. Pero vamos a orar. Dear gracious and loving Heavenly Father, Querido Dios, Lord, we want to come to you now and we want to ask for your help once again. venimos a ti a pedir ayuda. We know that we need your Spirit in order to understand your word. Necesitamos tu espíritu para entender tu palabra. But we know that you still have a message for your people today. Pero sabemos que tienes un mensaje para tu pueblo esta noche. Give us ears to be able to hear it. Danos oídos para oír. I pray that you would please help us to have a deeper love for you. Pido que nos des un amor más profundo por ti. And I pray that your voice would startle us out of our slumber. Y oro para que Dios dirija esta noche. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Oro por todo esto. En Jesús, amén. All right. Well, it was on May 31st of the year 1889, Era mayo 31 de 1869. and it was there in South Fork, Pennsylvania, Y en Pensilvania, after a few days of the heaviest rainfall that that region had ever seen before, después de unas lluvias tremendas que no habían sido vistas en ese tiempo, that there was a man by the name of Elias Unger that woke up that morning. un hombre llamado Elías Unger. Unger se despertó una mañana And he woke up that morning and he woke up to a swollen Lake Conemaugh y miró esta imagen que ustedes están viendo, that was just cresting over the bridge, over the dam. que se estaba derramando el lago. And so, naturally enough, the Elias Unger was very worried about the situation. Inmediatamente Elías se preocupó por la situación. And so, very quickly, he assembled a group of men so that he could try to prevent the water from spilling over the dam. Así es que llamó a algunos hombres para ver cómo podían hacer para prevenir que el agua se derramara por... Because this here is where the la dam presa. was the weakest. Y este era el lugar donde la presa era más débil. But of course, all of these attempts had failed. Así es que todas las cosas que ellos hicieron no pudieron realizar nada. And so he had decided that he was going to be sending a message by telegram Así es que decidió enviar un mensaje por telegrama to the nearest big city, which was Johnstown. a la ciudad más cercana. But even though he sent a few messages, Pero envió varios mensajes, because there were false alarms in the past, they decided that the message was not urgent enough to be fully delivered. pero los que llegaron a recibir el mensaje dijeron que en el pasado habían sido mensajes falsos. Así es que no fue tomado en serio. And so Unger and his men eventually abandoned the effort, Así es que Unger abandonó los esfuerzos junto con sus compañeros. and they decided that a collapse of the dam was going to be inevitable. Así es que se dieron cuenta de que el colapso de la presa iba a ser inevitable. And now all they could do was watch and wait until the dam finally gave way. Y nada más miraron cómo la presa se colapsó.
And eventually, that's exactly what happened. Y eventualmente eso pasó. The water came spilling out first on the small town of South Fork, La primera ciudad que sintió ese golpe fue la ciudad de South Fork. then Mineral Point, Y después Middle Point. then Woodvale, Y después otra ciudad. before finally making it to Johnstown, almost 14 miles away. Y después la última ciudad de James, como 14 millas después. Now, it was about 1 hour after the dam had broke Más o menos una hora después de que la presa había sido, se había roto, that eventually Johnstown was met with a wall of water that was 60 feet high and coming over 40 miles per hour. que la ciudad de Jamestown recibió una ola de 40 metros de altura y la golpeó. And this is Johnstown, just so we Esta have es la that ciudad straight, de Juan, if you're trying to look at this later. si lo van a mirar después. And so the destruction was absolutely devastating. Si es que la destrucción fue absolutamente devastadora. The city was destroyed. La ciudad fue destruida. You had trees, you had all of the wreckage, you had metal all over the place Puedes mirar los árboles, metales por todos lados that had joined in the water as well. que habían sido llevados por el agua. And eventually, much of the debris had gotten caught up here at the bridge in Johnstown. Y la mayoría de las cosas que se apilaron fueron justo aquí en este puente, en la ciudad. Where eventually it caught fire, claiming even more lives. Y después se prendieron en fuego estas cosas y murieron más personas. Now, when everything was said and done, about 2,200 people had been killed. Más o menos unas 22,000 personas murieron. No, 2,200. And so this included 99 entire families were killed. Y esto más o menos serían 99 familias completas fallecieron. 396 children, 396 niños. and 1/3 of those who were killed have never been identified. Y una tercera parte nunca fueron identificados. And so the damages amounted to about just over $1 billion, $500 million by today's standards. Más o menos los daños fueron un medio billón, Yeah, $500 million. medio billón de dólares si fueran el tiempo de hoy. Now, friends, what's so very tragic about this situation Y lo que fue más trágico de esta situación is not that nobody could see it coming, no era que nadie lo podía ver, because all of the signs were there. porque todas las señales estaban ahí, Over the years, it had broken down, porque a través de los años habían visto todo esto and it was inevitable that something was going to happen. y era inevitable que algo iba a suceder. And so, what's so tragic about this situation Lo más trágico en realidad de esta situación is that it could have been mostly, if not completely, avoided. es que hubiese podido ser en parte o totalmente evitada. Now, right here, you have the side profile of that dam when it Aquí- was built. Aquí pueden ver la parte del lado de esa represa mientras fue construida. And this is when it was built in 1853. Y esto fue en 1853. You see here that it has that control tower. Ahí miren cómo está la torre de control. It came up to a point on both ends, and there was a road over top. Había un camino justo al lado en la parte superior. And so here's an image as well when it was just built. Y esta es la imagen que cuando justo fue construida. I want you to see here on your far left-hand side that there was a spillway for the overflow to go through. Ahí había una parte del lado izquierdo que ustedes pueden ver como el agua podía correr. They had that watchtower so they could monitor the lake more closely. Tenían esa torre para mirar al lago más cercano, The más dam, cercanamente. the gravel on the dam itself was packed down so that it was watertight. Así es que estaba siendo bien comprimida para que el agua pudiese mantenerse allí, And segura. you see there at the bottom that there were discharge pipes so that they control the level of the water. Y puedes mirar el lugar donde el agua podía correr para que no pasara por encima de la pared. But as the years had passed on, the maintenance was neglected. Pero el mantenimiento mientras los años pasaron no le fue dado. Minor fails had begun to occur where water would spill over here and there. Y entonces cosas sucedieron donde el agua brincaba
un poco and those damages were never fixed. y los daños nunca fueron reparados. Eventually, this dam was sold into private ownership, Y eventualmente esto fue vendido para un manejo privado and it was so-called reconstructed as well. y esto fue llamado reconstruido más bien. Now, this is what the dam looks like after, let me Y es- see here, Y esto es after como the se mira reconstruction. después de la reconstrucción. They added a fish net here on the spillway, Añadieron una red aquí para los peces and they also built a bridge as well, which hindered the water flow. y entonces miraron por ahí algo más. You can see here that the watchtower had burned down and they never rebuilt it. Nunca volvieron a reconstruir la torre. They also lowered the dam so Tambi- that they could make it wider for the roads or for the road to pass by. También bajaron el nivel del lago para que el camino fuera más ancho y pudieran pasar con más facilidad. Because of a prior failure in the dam, the middle was sagging down and was weak. Como hicieron todos esos cambios, la parte central fue debilitada. And so you see there at the bottom that those discharge pipes were completely removed. Como ves ahí en la parte baja, la tubería que estaba para emergencia y drenar un poco el agua fue removida. Now, of course, it was all of these changes combined, especially with the weather that had taken place, that contributed to the failure or the catastrophe that we see. Y con todos estos cambios y el clima que no ayudó, fue que se fue sumando para la catástrofe que se dio en aquel tiempo. And later, it was this event here that fueled this decision Y así es que este evento llevó a la decisión to have a stricter liability for changes like these that are made to the landscape, para tener un poquito más cuidado al hacer estos cambios en los lugares. and to hold people accountable for the lives and the damages that had occurred as a result of the negligence. Y entonces también tener a la gente responsable por la negligencia de no haber hecho los cambios adecuados. Now, as God's people today, we are also aware of a coming catastrophe. También como pueblo de Dios podemos mirar y estamos dándonos cuenta de una catástrofe inevitable. We know that very soon that the wrath and the judgment of God is going to be poured out upon the wicked. Sabemos que la ira y el juicio de Dios va a ser llevado a cabo y va a ser dado a los impíos. And there is going to be a loss of life that is greater than we have ever seen in this world before. Y vamos a mirar una pérdida de vidas cual nunca antes se ha visto. And just here, like the Johnstown flood, it was not that we couldn't see it coming, Y justo aquí, también en la ciudad de Johnstown, que no es porque no lo miraron que venía, but the tragedy is going to be that the people who saw the warning signs and could have done something about it chose to neglect it. pero la verdadera tragedia es aquellos que sabían que algo iba a pasar y lo ignoraron. Now, all throughout history, God has sent prophets to warn and to prepare his people as an extension of his own guiding hand. A través de las edades, Dios ha enviado profetas para hacer una extensión del mensaje de Dios para su pueblo. But beginning at the Garden of Eden, well, after the fall, right there at the very beginning with Cain and Abel, Pero justo en el Génesis, mientras Abel y Caín, the wrath of the enemy has always been stirred up against the prophets of God. la ira de Dios ha sido llevada a través de los profetas de su tiempo. Notice here in 2 Chronicles chapter 36 and verse 16, Miremos aquí en 2 de Crónicas, capítulo 36, verso 16. speaking about Israel of old, it says this, "But they mocked the messengers of God, despised his words, and scoffed at his prophets, until the wrath of the Lord arose against his people, till there was no remedy."
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Now, this very same persecution continued into the Old Testament, Esta misma persecución que comenzó desde el Antiguo Testamento, and of course, it eventually led to the crucifixion of Jesus and the stoning of Stephen. llevó a la crucifixión de Jesús y al apedreamiento de Esteban. But the scriptures foretold that this persecution was going to extend all the way down to the end of time. Pero también se dijo que esta persecución se iba a extender hasta los tiempos finales. Revelation chapter 12 and verse 17, Apocalipsis 12, versículo 17. it says, "And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ." Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra a aquellos que son la descendencia de la mujer, que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Now, the Bible tells us that the focus of the devil's attacks was going to be on the commandments of God and the testimony of Jesus. Y la Biblia nos dice que el ataque de Satanás es aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. And in Revelation chapter 19 and verse 10, it says that the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. And so it should come as no surprise, friends, why these are the two major issues that most Christians have with the Adventist church. Y estas son las dos cosas, los dos problemas que la mayoría de personas tienen contra la iglesia. Now, we have to ask ourselves the question, why would the devil choose to focus on these two areas? ¿Por qué el enemigo escogió enfocarse en estas dos áreas? Well, if the devil attacks the commandments of God, Si el diablo ataca los mandamientos de Dios, then that means he can get people to believe that there is no more sin. puede ganar de que puede ayudar a pensar que no hay más pecado. That's right, that's right. Because if you do away with the definition of sin, which is the transgression of the law, Porque si logra dañar la definición de pecado, que es la transgresión de la ley, then essentially you do away with this idea of right and wrong. así es que se puede ir con la idea de no sabes qué es bueno y no sabes qué es malo. And what you have is people begin to live in sin instead of being saved from it. Y las personas comienzan a vivir en pecado en vez de ser quitados del pecado. Now understand that this is also a direct attack on the character of God, Y este es un ataque directo en el carácter de Dios. because the commandments are a reflection of who God is. Porque los mandamientos son un reflejo de quién es Dios. Now, this also causes Christians to deny the new covenant experience Y esto causa que los cristianos nieguen la experiencia de how do you say covenant? El pacto de Dios. because the new covenant is that the law is going to be written on our Porque el nuevo pacto va a ser escrito en nuestros hearts. Amen? corazones, amén. All right. Now, when you attack the spirit of prophecy, Cuando atacas el espíritu de profecía, essentially you try to cut off the voice of God trying to communicate with his people. estás tratando de cortar la voz de Dios que se quiere comunicar con su pueblo. And it is in this way that you can break the mechanism that God has instituted Y este es el mecanismo que Dios ha instituido in order to redirect his people and to bring them back to him. para redireccionar a su gente y traerlos de vuelta con Él. And we're going to see that that is one of the roles that the prophets had played. Y ese es uno de los roles que los profetas han llevado a cabo. Now, today, Así es que hoy, okay, here we go. aquí vamos. Today, the prophetic ministry of Ellen White is under some of the greatest scrutiny that we've ever seen before. Hoy en día, el ministerio profético de Elena G. de White pasa por una de las
escrutinios más delicados. And this, my friends, is not by accident. It is a calculated attack by the devil himself. Y esto no es un accidente, es un ataque calculado por el enemigo. Because even the devil knows, Porque aún así el diablo sabe Proverbs 29 and verse 18, que en Proverbios 29:18 it says that where there is no vision, the people perish. dice, donde no hay visión el pueblo perece, But he that keepeth the law, happy is he. pero aquel que guarda la ley es feliz. And so, more than ever, as Adventism is increasingly being placed in the spotlight of the world, Así es que hoy más que nunca el adventismo está en el frente, en el spotlight del mundo. that works, which is exactly what Spirit of Prophecy had told us was going to happen, Así es que eso no lo dijo ya el Espíritu de Profecía, ¿qué pasaría? so that the truth could come to the forefront. Así es que la verdad va a salir a la luz. Right now, it is absolutely vital that we understand what it is that we believe, Y hoy en día es importantísimo que tú entiendas en qué crees. and this includes what we believe about prophets and the role of the ministry of Ellen White. Y esto incluye lo que tú crees acerca del linaje de White y el rol como profeta. Now, I want you to notice this statement here. Quiero que veas esta declaración. This is the book Selected Messages, Volume 2, page 78. Este es el libro Mensajes Selectos, volumen 2, página 78. Ellen White says this: the very last deception of Satan La última decepción de Satanás will be to make of none effect the testimony of the Spirit of God. va a ser que le quite el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. It says Satan will work ingeniously in different ways and through different agencies Satanás va a trabajar ingeniosamente en diferentes maneras y a través de diferentes agencias to unsettle the confidence of God's remnant people in the true testimony. para que la gente dude de los testimonios de Dios que son verdaderos. And so the devil knows exactly what he's trying to do. Así es que el diablo sabe lo que quiere hacer. And so this evening, I would like to discuss the roles of a prophet. Me gustaría hablar acerca del rol del profeta. I would also like to take a look at the hermeneutical principles behind inspiration. Y me gustaría también hablar de los principios hermenéuticos detrás de esto. And I would like to help us to understand from Scripture the authority of prophets compared to the Bible. Y podemos entender acerca de todo eso comparado con la Biblia. And so we're going to begin with this question here. Voy a hacerte esta pregunta. What is a prophet? ¿Qué es un profeta? Now, we're not going to be able to go in depth and be able to go into the tests of a prophet. No vamos a ir en la profundidad de la prueba de un profeta. Now, I'm going to assume that many of you have already heard about the tests of a prophet and how we know how to distinguish a real one from a false one. Y tal vez ya algunos de ustedes saben cómo distinguir un profeta falso de uno verdadero. But it's here in Exodus chapter 7 and verse 1 Pero es justo aquí, Éxodo 7:1, that the Bible tells us, speaking about Aaron and his function, hablando acerca de Aarón y su función. it says, "So the Lord said to Moses, Así es que Dios dijo a Moisés, see, mira, I have made you as God to Pharaoh, te he hecho como a Dios a Faraón, como a Dios a Faraón. and Aaron your brother shall be your what? Y Aarón, tu hermano, va a ser tu profeta. He shall be your prophet," right? And so notice here that Aaron is functioning as a prophet to Moses, Así es que pueden mirar aquí, Aarón está funcionando como profeta para Moisés. just as Moses functioned as a prophet for God. Así como Moisés está funcionando como profeta para Dios. And it's a couple of chapters earlier that the Bible, that God clarifies Y unos capítulos antes de esto, la Biblia clarifica what this dynamic, what this relationship was supposed to look like. cómo esta relación se supone que iba a suceder, a mirarse. Exodus chapter 4 and En verse Éxodo 15, 4:15. it says, "Now you shall speak to him and put the words in his mouth." Vas a hablarle a él y vas a poner las palabras en su boca. He says, "And I will be with your mouth and with his mouth, Yo voy a estar en tu boca y en su boca. and I will teach you what you shall do." Y voy a enseñarte lo que debes de hacer. Notice here in verse 16,
Mira este versículo 16. It says, "So he shall be your spokesman to the people." Él va a ser tu orador. Perfect. "And he himself shall be as a mouth for you, Y él mismo va a ser como una boca para ti. and you shall be to him as God." Y tú vas a ser para él como Dios. And so understand here, friends, that a prophet is simply a spokesman for God. El profeta es ¿un qué? Spokesman. Un orador. And so, in fact, the Hebrew word for prophet in the Old Testament, En realidad la palabra en hebreo en el Antiguo Testamento it's a Hebrew nabi, es en hebreo navi. and it literally means spokesman. Y literalmente quiere decir orador. In the New Testament, in the New Testament, the Greek word is prophetis. En el Nuevo Testamento la palabra en griego es profetes And again, it means a messenger for God. y significa mensajero de Dios. Now, I want to make a very quick distinction here, Quiero hacer una distinción aquí. because when it talks about prophesying in Scripture, Cuando habla acerca de profetizar en la Escritura, it is not simply talking about the predictions that a prophet makes. no está hablando acerca de las predicciones que un profeta hace. To prophesy, of course, can also include saying the truth under the inspiration of the Holy Spirit. También incluye decir la verdad mientras el profeta está siendo inspirado. But we also have to remember that while you and I can say things that are inspiring, Tenemos que recordar que mientras tú y yo podemos decir cosas que han sido inspiradas, it is only the prophets that can speak words that have been truly inspired by direct revelation from God. solamente los profetas pueden decir cosas que han sido inspiradas de una revelación directa de Dios. And so here in Numbers chapter 12, Así es que in aquí verse, en Números 12:6, let's see. Numbers chapter 12, there in verse 6, it says, "Then he said, Hear now my words. If there is a prophet among you, I, the Lord, make myself known to him in a vision." It said, "Speak to him in a dream." y dijo, escúchame ahora, escucha mis palabras, si hay un profeta dentro de vosotros y el Señor mismo lo conoce, se le muestra a él en visión, habla a través de él en sueños. And so, of course, my friends, this is what differentiates prophets from an ordinary person. Esto es lo que diferencia un profeta de una persona ordinaria. It's this idea of receiving direct revelations from God himself. Es la idea de que toma revelaciones y palabras directamente de Dios. And so, of course, those words that they receive and the things that they say have to be in harmony with Scripture. Así es que esas cosas que el profeta recibe tienen que ir con armonía a la Biblia. And so, as a spokesman for God, this is the way that God is primarily used to speak to his people, through prophets. Así es que como portadores, como oradores de Dios, esta es la forma en la que Dios habla a través de sus profetas. And I want you to keep in mind that even Jesus himself is technically a prophet. Y quiero que también recuerdes que técnicamente Jesús también es un profeta. You remember that Moses had told the people that God was going to send them a prophet like himself, ¿Te recuerdas que Moisés dijo que Dios va a enviar un profeta como él? and that him they were going to hear. Y a él lo iban a escuchar. Now, in Amos chapter 3 and verse 7, En la Biblia, Amós 3:7, I want you to notice here how God had committed to using this form of communication. Dios está comprometiendo en usar esta forma de comunicación a su pueblo. Surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret to his servants, the prophets. Dios no hace nada a menos que lo revele en secreto a sus siervos los profetas. And so, of course, it is in the love and the transparency of God that he reveals what he is going to do, Y es en amor y transparencia de Dios que revela qué es lo que va a hacer
to everyone that is willing to listen. a todos los que quieren escuchar. And so you also have to remember that the gifts of the Spirit, Y tienes que recordar que los dones del Espíritu Santo, of which prophecy is one of those gifts, y profecía es uno de ellos, is what God gives to his church for the benefit of all. es lo que Dios da a su iglesia para el beneficio de todos. In Ephesians chapter 4 and verse 11, Efesios 4:11. it says, "And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers." Y a unos les dio apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Okay, well, why? ¿Pero por qué? Continues on, it says, "For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying or the building up of the body of Christ." Para equipar a los santos, para el trabajo del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. And so, how long were these gifts going to be in the church? ¿Por cuánto tiempo iban a estar estos dones en la iglesia? Verse 13 tells us, Verso 13 nos dice, it says, "Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ." y todos venimos a la unidad en la fe y al conocimiento del Hijo de Dios para ser hombres perfectos, a la estatura y a la medida de la plenitud en Cristo. And so, have we come to a complete unity of the faith? Y hemos llegado a la plenitud de la fe. Not yet, right? No todavía. We've not yet come to a unity of the knowledge of God or to a perfect man. No hemos llegado a la unidad ni tampoco a un hombre perfecto. And so we can expect that the gifts of the Spirit and the spirit of prophecy Podemos esperar que los dones que han sido entregados a los hombres y el espíritu de profecía will continue to be present in God's church down to the second coming of Jesus. va a mantenerse presente en la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Amen? Amén. Now, when we look at the role of prophets in Scripture, Cuando miramos el rol de los profetas en la escritura, I want you to notice that they are going to closely parallel the role of prophecy itself. va a hacer paralelismo entre en realidad el don de profecía. And so, prophets, just like the prophecies they gave, Así que profetas, justo también como las profecías que ellos dan, they were to affirm God and His Word. iban a ser para mantener y señalar, apoyar lo que Dios dice. They were to warn, they were to instruct, Van a prevenir, van a instruir, they were to point to and uplift Jesus Christ. van a apuntar y van a sostener y levantar a Cristo They were to reveal the character of God. para revelar el carácter de Dios And they were to give the people hope, comfort, and peace. y dar esperanza, paz y apoyo. But in addition to providing this guidance and encouragement, Pero en adición, para proveer esta guía y apoyo, we might say that prophets had the special role of correcting God's people when they were going astray. podemos decir que los profetas tenían también un rol de dirigir a las personas cuando se estaban desviando. And of course, they were trying to redirect the people back to God's word and to God's law. Y el profeta también tenía responsabilidad de redirigir a las personas a la ley de Dios y al Dios del cielo. Now, what's interesting is that when a prophet spoke, Y es interesante que mientras un profeta hablaba, oftentimes in Scripture, this was the phrase that they used. normalmente utilizaban esta frase. Lo puedes ver en la escritura. They said, "The burden of Babylon, which Isaiah did see, El peso de Babilonia que Isaías saw, vio, the burden of Egypt, the burden of Nineveh, el peso de Egipto, el problema de Nínive, the vision of Nahum, la visión de Nahum, the burden which Habakkuk the prophet did see, el peso que Habacuc el profeta miró, and the burden of the word of the Lord to Israel by the prophet Malachi." y el peso de la palabra de Dios para Israel por Malaquías. And so understand here that sometimes the visions were described as a burden. Muchas veces las visiones fueron descritas como el peso.
And so the Hebrew word that's being used is the word masah. Y la palabra hebrea para describir esto es la palabra masá. It can also be translated as oracle or prophecy. Y puede ser traducida como profecía. Now, the reason why the prophecies were sometimes described in this way Y la razón por la que muchos de los profetas describían de esta manera is because it was trying to convey the seriousness of the message that was being given era para unir las dos cosas, la seriedad del mensaje que ellos estaban dando, the burden that the prophets themselves, the responsibility they had to give the message, y el peso y la responsabilidad que tenían como profetas de dar el mensaje, and the seriousness that the people were to receive the message with. y la seriedad con la que gente tenía que recibir este mensaje. Now, notice here in Nehemiah chapter 9 and Mira verse en 26, Nehemías 9:26, we see the role of the prophets. miramos el rol de los profetas. It says, nevertheless, they were disobedient and rebelled against you. Notice here, they cast your law behind their backs, killed your prophets who testified against them. Why? To turn them to yourself. Así es que así fueron rebeldes y se desobedecieron y pusieron tu ley en sus espaldas y mataron a tus profetas y todo aquel que testificaba a favor de Dios y se rebelaron en contra tuya. And so the prophets were testifying against the people to redirect them back to God. Y los profetas estaban redireccionando a las personas a Dios. Now, verse 29 continues this way. Así es que el verso 29 sigue. It says, and testified against them Y testificaron contra ellos that they might bring them back to your law. para traerlos de vuelta a tu ley. And so again, prophets were typically sent to bring the people back to God and back to his law. Y generalmente el profeta actuaba para traer de vuelta al pueblo a la ley de Dios y a Dios mismo. And so God was trying to use the prophets to wake his people up because they weren't following him the way that they should have. Y Dios estaba utilizando al profeta para despertar a la gente, para que lo siguieran de la forma en la que debían de seguirlo. Even though they were claiming to have God and to have his law, A pesar de que ellos decían que tenían a Dios y tenían su ley, in practice they had actually departed from what it said. en la práctica no era así. And of course, because the prophets were typically correcting the people, Y generalmente los profetas estaban corrigiendo a la gente, they usually weren't received very well. no eran muy famosos, Because the righteousness of God's people, porque la justificación de Cristo Jesús, It de is la ley, it del is pueblo a- de Dios, it is a rebuke to the unrighteous and those who are living in wickedness. es un regaño para aquellos que están viviendo en pecaminosidad. And it stirs up their wrath. Y entonces se molestan. And so you remember that Jeremiah was beaten and he was placed in the stocks in jail. ¿Te recuerdas de Jeremías que fue colocado en la cárcel? And so Isaiah, he was sawn in two. Y Isaías fue cortado en dos. And you remember that John the Baptist was beheaded Y te acuerdas que Juan el Bautista fue decapitado. because they were daring to testify against the sins that the people had been committing contrary to God's word. Porque Dios los utilizó para decirle al pueblo que no debieran hacer estas cosas. And notice why here in John chapter 3 and verse 20, Y mira aquí, Juan capítulo 3, verso 20. it says, for everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. Para cada uno practicando la maldad, odia la luz y no viene a la luz. Y sus obras son expuestas. And so you remember that Cain had killed his brother Abel because his works were evil and Abel's were righteous. Así que te acuerdas de Caín, que fue expuesto porque mató a su hermano Abel y sus obras eran correctas. Now, it's interesting because I think that one of the reasons why I love Ellen White so much
Y una de las cosas que me encanta Elena G. White is the very reason why so many people do not appreciate her writings. es justo la razón que muchas personas no aprecian sus escritos. And that's because in her writings, they clearly point out what sin is, Y justo en los escritos de Elena G. White, ella apunta qué es lo correcto. when you are living in sin, Cuando estás viviendo en pecado, how to apply the principles of God's word, cómo aplicar los principios de la ley de Dios and when you're not doing that in your life. y cuando no lo estás haciendo en tu vida. But at the very same time, my friends, I want to encourage you to be very careful Pero al mismo tiempo quiero motivarles que sean muy cuidadosos about using the words of the prophets, and especially Ellen White, para usar las palabras de los profetas, especialmente Elena G. White, only to condemn people and tell them what they're doing wrong. solo para condenar a la gente y decirles lo que están haciendo mal. Because what this does is it creates greater animosity towards the spirit of prophecy. Porque lo que esto hace es crear un cierto odio para el espíritu de profecía. Because sometimes we only share the judgments. Porque solamente a veces compartimos los juicios. But I want you to remember that with each one of these prophets, Pero quiero recordarte que cada uno de estos profetas they gave words of condemnation, but they were mingled with hope. dieron palabras de condenación, pero fueron mezcladas con esperanza. They were mingled with offers of mercy that God was extending. Fueron mezcladas con palabras de misericordia que Dios estaba extendiendo. And so a lot of people, they blame Ellen White, Así es que muchas personas culpan a Elena G. de White. and I think a lot of this blame is all attributed to the misuse and the abuse of her writings. Y muchas de estas cosas es el mal uso de los escritos de Elena G. White y abusar de algunas de las cosas que están ahí escritas. And so we need to remember that when we're quoting the words of Ellen White, Así que cuando estés mencionando las palabras de Elena G. de White, or even in our own personal ministry to reach somebody else, o aún en nuestro ministerio personal para alcanzar a otros, that our rebuke, our correction, que nuestra corrección it needs to be mingled with the love of Jesus. necesita ser mezclado con el amor de Jesús. And so we have to be very careful Tenemos about que the tener way that we share mucho truth. cuidado en la forma en la que presentas la verdad. And so remember that there were tears in the eyes of Jesus as he was uttering his scathing rebukes. Recuerda que había lágrimas en los ojos de Jesús mientras él reprendía a las personas. And so when the words of a prophet are shared correctly, Así es que si las palabras de un profeta están siendo correctamente compartidas, they can have a greater chance at leading people to Jesus and uplifting Christ. van a tener mucho mejor eficacia para dirigir a las personas a los pies de Jesús y levantar el nombre de Cristo. Now, even if we share the words of prophets in the right way, Así es que mientras, aun que compartamos las palabras de los profetas en una forma correcta, there are still going to be people who choose to reject this heaven-sent message. va a haber algunas personas que rechacen este mensaje. But I want us to turn very quickly here, briefly, to the idea of the views, the hermeneutical views of inspiration. Pero quiero que vayamos a las formas de interpretación hermenéuticas de revelación And there are e inspiración. three general views. Y hay tres formas generales. You have the verbal view of inspiration, Tienes la forma verbal the thought view, and the encounter view. del pensamiento, la forma del pensamiento y la forma de encuentro en inspiración. Now, in the verbal view of inspiration, En la forma verbal de inspiración, it essentially teaches that God dictated word for word what he wanted the prophets to say. enseña que Dios dictó palabra por palabra lo que el profeta debería decir. And the prophet only writes down and speaks what God specifically said. Y el profeta solamente escribe lo que Dios dijo. Now, in the thought view, it proposes that God reveals himself, he reveals his message to the prophet, En la forma del pensamiento es que Dios se revela y revela el mensaje al profeta and then he leaves the prophet in order to communicate the message through his own words y deja al profeta para que él se comunique el mensaje que recibió en sus propias palabras.
but under the direction and the guidance of the Holy Spirit. pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Now, then we get to the encounter view. Así es que llegamos al último, la forma de encuentro. And the encounter view teaches that God gives the prophet an experience, Y la forma de encuentro es que Dios le da al profeta una experiencia, whether in vision or some other way. ya sea en visión o de alguna otra forma. And that God leaves the prophet to try and understand and communicate the vision however he sees fit. Y entonces Dios permite que el profeta comunique la visión como él vea necesario. And a part of this view proposes that sometimes the prophet gets the message right and sometimes they can get it wrong. Y esta perspectiva indica que tal vez el profeta en ocasiones lo puede compartir correctamente o incorrectamente. Now, in this encounter view, it places a lot of the emphasis not only on the prophet, Esta forma de encuentro pone un énfasis no solamente en el profeta, but it also lessens the credibility of Scripture pero también reduce la credibilidad de la Biblia. and we might say that it places the reader of the Scriptures as the authority to determine what is true and what is not true of what the prophet said. Y entonces coloca en una posición muy incómoda la Biblia para entonces saber qué es verdad y qué no es verdad de lo que el profeta dijo. Now again, this view is a higher form of criticism Esta vista, esta forma de encuentro está expuesta a una alta crítica, just like the historical critical method that we saw this morning. justo como el método histórico crítico que vimos esta mañana. And so of these three views on inspiration, Entonces, de estas tres formas de inspiración, which one do you think aligns most closely with what the Bible says? ¿cuál tú crees que se alinea mejor a lo que la Biblia dice? Anybody have any ideas? ¿Alguien tiene alguna idea? So it is actually going to be Así es que va a ser the thought view. la de en medio, Now, I want you to stick la with me here. forma de pensamiento. Quiero que se mantengan conmigo. The verbal view is all God La forma verbal es todo Dios and no prophet, y no profeta. right? The encounter view is all prophet and no God. La forma de encuentro es todo profeta, no Dios. But in the thought view, we have a combination of God giving the message and helping the prophet to give the message. Pero en la forma de en medio de pensamiento es Dios inspirando al profeta y también el profeta colocando un asunto personal y su vista de él. Now, I understand that at some places in Scripture, God tells the prophet exactly what he wants him to say. En algunos lugares en la Biblia Dios da directamente y dicta lo que el profeta tiene que decir. But understand that for the most part, God is allowing the prophet to communicate the correct message, but in his own way. Pero en la mayoría de la Biblia Dios permite que el profeta comunique lo que Dios le dijo, pero en sus palabras. Remember that in 2 Peter chapter 1 and verse 21, Recuerda 2 de Pedro 1:21. the Bible says that holy what? Men, what did they do? They spoke as they were moved by the Holy Spirit, right? Hombres santos de Dios fueron movidos para hablar a través del Espíritu Santo. And so notice that it was the men of God that were speaking, but they were doing so under the moving of the Spirit of God. Hombres santos estaban hablando, pero a través de el movimiento del Espíritu Santo. And so God was not verbally dictating every single word that he wanted them to say. Así es que Dios no estaba dictando todo lo que él quería que el profeta dijera. Nor did God just give a message and expect the prophet to figure it all out. Tampoco dio un mensaje al profeta y esperar que el profeta entienda todo eso. And so despite the human aspect of the Word of God, Así es que a pesar del aspecto humano de la palabra de Dios, it can still be said that
all Scripture is given by inspiration of God. Todavía podemos decir que toda escritura es inspirada por Dios. And so we can still believe that all of Scripture is still the message that God wanted to give. Todavía podemos decir que toda la escritura es el mensaje que Dios quería dar. And so you remember that this morning, that just like Si Jesus, es que justo en esta mañana recuerden que justo como Jesús, the Word of God is a divine human document. la palabra de Dios es un documento divino, humano. And the same way that Jesus was without sin despite his humanity, De la misma forma que Jesús era un ser divino, the Bible is without error despite its human instrumentality. también la Biblia es divina a Without error. pesar de la inspiración a los seres humanos. And so you notice there that it was in the life of Jesus that his divinity held in check his humanity. Y así mismo en la vida de Jesús puedes mirar cómo la humanidad de Jesús lo mantuvo chequeando. Say that again. Just in 2 blocks. It was the divinity of Jesus La divinidad de Jesús that held in check que lo mantuvo his humanity. en su humanidad. And so the same way, De la misma forma, it is the divine element in Scripture el elemento divino en la escritura that holds in check que lo mantiene, and that corrects the human element of it. el Corrects. elemento que corrige al elemento humano en la escritura. Perfect, perfect. Notice here in the book Selected Messages, Volume 1, page 21, Mira aquí en Mensajes Selectos, volumen 1, 21. it says, "It is not the words of the Bible that are inspired, No son las palabras de la Biblia que son inspiradas, but the men that were inspired." sino los hombres que son inspirados. It says, inspiration acts not on the man's words or his expressions, but on the man himself. La inspiración actúa no en las palabras de los hombres o en sus expresiones, pero en el hombre mismo, Who, under the influence of the Holy Ghost, is imbued with thoughts. quien bajo la influencia del Espíritu Santo está sumergido en pensamientos. It says, but the words and thoughts receive the impress of the individual mind. Pero las palabras y los pensamientos son recibidos para impresionar la mente individual del It's- individuo. It says the divine mind is diffused, Y la mente divina es difuida. the divine mind and will is combined with the human mind and will. Y la mente divina y la voluntad es combinada con la mente humana y con su voluntad. Thus, that means in this way, the utterances of the man are the word of God. Amen? Así es que de la misma forma, los principios del hombre son la palabra de Dios. Now, the reason why this is important is because your understanding of how inspiration works Así es que ahora que ustedes están entendiendo cómo inspiración trabaja, cómo la inspiración, it can impact your understanding of the fallibility or the infallibility of the prophets, puede afectar la infalibilidad o la falibilidad de los profetas and the authority that they have within Scripture. y la autoridad que ellos tienen con la escritura. Now, I want to be very clear here, friends, Quiero ser bien claro aquí, amigos, that Ellen White never claimed to be infallible. que Elena G. de White nunca dijo ser infalible. And I want you to notice here, I'm going to share a quote with you all. Voy a compartir una frase con ustedes. It was in 1883 Fue en 1883 that W.H. Littlejohn, que Little John he was the president of the Battle Creek College, era el presidente del colegio de Battle Creek. he was asked the question, Le preguntaron, do SDAs regard Ellen White as infallible? ¿los adventistas creen que Elena G. de White es infalible? And of course, infallible just means that we don't believe that she can be wrong.
Infalible significa que creemos que no puede equivocarse. And this is the way that he replied. Y esta es la forma en la que él contestó. He said, no, Dijo, no, neither do they believe that Peter or Paul was infallible. no, nadie cree que Pedro o Pablo fue infalible. As human beings, are we infallible, friends? Como seres humanos somos infalibles. Maybe that's a little bit confusing. As Tal vez human beings, lo estoy confundiendo. can we make mistakes? Como seres humanos podemos tener errores. That means that we are fallible. Eso significa que somos falibles. We as human beings are not infallible. Como seres humanos no somos infalibles. But notice he says, they believe that the Holy Spirit, which inspired Peter and Paul, was infallible. Pero dice aquí, ellos creían que el Espíritu Santo que inspiró a Pedro y Pablo, el Espíritu era infalible. And so we know that man can make mistakes, Así es que podemos ver que los hombres pueden tener equivocaciones, but that the Spirit of God makes no mistakes. pero el Amen? Espíritu Santo no tiene equivocaciones. He continues on. He says, Y continúa. they believe also that Mrs. White has from time to time received revelations Y creían que Elena G. White, después de tiempo, recibía revelaciones de vez en cuando from the Spirit of God. por el Espíritu de Dios. And that revelations made to her by the Spirit of God, Y revelaciones that were made by que, the Spirit of que God, eran hechas por el Espíritu de Dios, that they are just as reliable as the revelations eran muy reliable, eran confiables, amén, como revelaciones hechas por el mismo Espíritu para otras personas. amen, made by the same Spirit to the other persons. And so, in other words, Así es que de otra forma, we believe that the same way that God gave the correct message creemos que Dios dio el mensaje correcto to Peter and Paul, a Pedro y Pablo, that God also had the power to give the correct message through Ellen White. y también tiene el poder de darle el mismo mensaje, el mensaje correcto a Elena G. White. I think this is an excellent response. Esta es una respuesta excelente. And so we have to ask the question, though. Así es que tenemos que hacernos la pregunta. If Ellen White is a fallible human being, Si Elena G. White es una humana falible, then how do we know the things that she said that were inspired by God and those that were not? ¿cómo podemos saber que en realidad fue inspirada por Dios o algunas cosas no fueron inspiradas por Dios? Now, I think that this statement here is helpful. Creo que esto va a ayudar. This is from the book Selected Messages, Volume 3. Este es de Mensajes Selectos, volumen 3. And these are not the words of Ellen White herself, but the words of the compilers of the book. Estas no son palabras de Elena G. White, sino de los que compilaron este libro. But I think it's still very helpful. Pero nos va a ayudar. They say, except for that which is in the nature of everyday matters or is biographical, Excepto de la naturaleza, amén. that which Ellen White said before the people was based upon the visions given to her. I'm a bit lost. Okay, here we go. Amén, amén. Pray for us, friends. Pray for us. We know this is not easy. I could definitely not preach in Spanish, so. It says, except for that which is in the nature of everyday matters, that which Mrs. White said before the people was based upon the visions that were given to her, even if she did not use the term, I saw. Amén. Okay, amen. Yeah. We get the point, amen? I mean, you guys. So we continue on. We'll explain here. Vamos a explicarles en un momento. It says No se preocupen. she in her day and we today, Y aquí viene la explicación. Ella en su tiempo, we draw the line not between the books and the letters that she wrote, y nosotros hoy en día, but between the sacred and the common. ha sido puesta la línea en medio de los libros y cartas, aquellos que son sagrados y aquellos que son comunes. So that nobody has to be confused. Y así es que de esa forma nadie está confundido. And so what this means is that we can believe
that all of the testimony that she wrote from God was inspired. Y podemos decir que todo lo que ella escribió en los testimonios fue inspirado. And we don't have to wonder if it's certain books or certain parts, Y no debes estar preocupado si fueron ciertos libros o ciertas partes, because the things that she wrote that were not inspired porque las cosas que ella escribió que no fueron inspiradas are only those things that concern everyday matters. son cosas que conciernen a cosas del diario vivir. When Ellen White was writing down her grocery list, Cuando Elena G. de White estaba escribiendo su lista de compras, we don't have to expect that that was inspired directly from God, no tenemos friends. que esperar que esto estaba siendo inspirado por Dios, She amigos. was a human being and she could make mistakes, friends. Ella era un ser humano y puede tener errores. But Ellen White herself makes it absolutely clear. Pero Elena G. de White lo hace absolutamente claro. Selected Messages, Volume 1, page 27. Mensajes Selectos, volumen 1. She says, in these letters which I write, En las letras que yo escribo, en las cartas que yo escribo, in the testimonies that I bear, en los testimonios que yo llevo, she says, I am presenting to you that which the Lord has presented to me. yo te estoy presentando a ti aquella cosa que Dios me ha presentado a mí. She says, I do not write one article in the paper No escribo un artículo en el periódico expressing merely my own ideas. expresando solo mis propias ideas. They are what God has opened before me in vision. Eso es lo que Dios me ha mostrado en visión. The precious rays of light that are shining from the throne. Los rayos preciosos que brillan desde el trono. Amen? Amén. You can expect that what Ellen White wrote for the people of God is directly from God Himself. Lo que Elena G. de Juárez escribió es directamente de Dios. And so we can trust the credibility of what she wrote. Y puedes confiar en la credibilidad que ella escribió. Because if Ellen White is a true prophet, Porque si Elena G. de Juárez es un profeta verdadero, then that means that we need to have faith that God will give her the correct message to give to us. tienes que tener fe que ella va a dar el mensaje correcto hacia nosotros. Because if you don't believe that, Porque friends, si no crees en esto, then what makes us think that the Word of God is actually the correct message? entonces ¿cómo crees que la palabra de Dios es el mensaje correcto? You begin doubting the ministry of Ellen White, Si tú dudas del ministerio de Elena G. de White, and you can begin to doubt the ministry of all of the prophets in Scripture. vas a comenzar a dudar de todos los profetas en la Escritura. And I want you to notice here, friends, that the very same arguments that people make against Ellen White, Y los mismos argumentos que hacen en contra de Elena G. de White that they are the same arguments that unbelievers make against the Word of God. son los mismos argumentos que personas no creyentes hacen en contra de la palabra de Dios. And just because they put out these arguments does not mean the Bible is not true, amen? Y solamente porque se ponen esos argumentos no significa que la Biblia no es correcta. It just means that we need faith in order to fully believe. Se entiende que necesitamos fe para creer. Now, very quickly here, I want to address the accusation of plagiarism. Quiero compartir con ustedes la acusación del plagiarismo. How many of you, by a show of hands, have heard that Ellen White plagiarized her books from somebody else? ¿Alguno de ustedes ha escuchado que Elena G. White robó de otros libros? Okay, many of us. Muchos de ustedes. Now, critics will claim that Ellen White was not really a prophet Los críticos dicen que Elena G. de White no era realmente un profeta, because she took what other people said and put it as her writings, porque tomó de lo que otra gente escribió y lo puso como sus escritos. and therefore what she said can't truly be from God. Y así es que no puede ser cierto de que venía de Dios. Now, I want to begin to address this argument, Quiero comenzar a compartirles acerca de este argumento, but I first want to say that if you look at how much Ellen White really took from other writers, pero si te das cuenta cuánto realmente ella tomó de otros escritos, de otros escritores, it is a negligible amount, my friends. es una cosa mínima. I mean, oftentimes, for most books, it is less than 3%. Generalmente en los libros hay muchísimo menos que 3%.
Less than 3% did she Menos borrow from somebody que else. del 3% tomó de alguien más. Now, for those of you who may not know, Al- Para aquellos que no saben, it was in 1981 that the Adventist Church had actually hired lawyers en 1981 la Iglesia Adventista contrató abogados to investigate whether Ellen White actually plagiarized her books. para investigar si realmente Elena G. White robó de otros libros. And the lead investigator, his name was Vincent Ramick. Y el investigador encargado de esto, su nombre era Vincent. I believe he's the man here with the microphone in front of him. Creo que es el hombre del micrófono. And understand that Vincent Ramick, he was a Roman Catholic man. Y él era un católico romano. And yet he spent over 300 hours Y pasó 300 horas reading thousands of documents, leyendo miles de documentos. even reading the book, The Great Controversy, Aún leyó el libro de la gran controversia in order to determine if Ellen White truly plagiarized her books. para determinar si realmente Elena G. White plagió en sus libros. And so he had conducted a 27-page report Así es que realizó un estudio, un reporte de 27 páginas and he concluded by saying this. y concluyó con lo siguiente. He says, based upon our review of the facts and the legal precedents, Basados en nuestra investigación, en los hechos y las precedentes legales, he says, Ellen White was not a plagiarist Elena G. de White no fue una plagiarista and her works did not constitute copyright infringement or piracy. y sus trabajos no constituyeron una violación a las leyes de copyright, And so de derechos de autor. later on, Vincent Ramick was actually interviewed by the Ellen White estate. Después, Vincent fue entrevistado por el By the Review and Herald. Review and Herald. Amén. And you can actually read the full interview online. Y puedes mirar la entrevista en línea. Now, I want to show you a very small part of what Vincent Ramick had to say. Quiero que mires un poquito de lo que Vincent les dijo. He says this. Les dijo lo siguiente. He says, incidentally, to accuse Ellen White of plagiarizing Coney Barron and Howson's uncopyrighted Life of Paul is absurd. Dice, para acusar a Elena G. de White que robó de este libro, Coney Barron and Howson, es absurdo. If for no other reason than the very fact that she publicly urged her readers to get a copy and read it for themselves. Porque en realidad motivó a los lectores para que buscaran una copia de él y lo leyeran por ellos mismos. If you're plagiarizing something, friends, Si tú estás robando algo, you don't tell someone to go read the book that you're plagiarizing from. no le dices, ve y lee el libro de donde tú estás tomando información. The whole idea of plagiarism Porque toda la idea esta del robo is you're trying to make it seem that the things that the other person wrote es que tú estás tratando de que las cosas que la otra persona escribió are actually your ideas and not theirs. son tu idea, no las de ellos. We continue on. Y continuamos. He says Ellen White used the writings of others, Elena G. de White utilizó escritos de otros, but notice here, pero miren, it says, but in the way she used them, pero la forma en que los usó, she made them uniquely her own, los hizo únicos de ella, ethically éticamente as well as legally. y también legalmente. And interestingly, Y interesantemente, she invariably improved that which she selected. ella mejoró lo que había seleccionado. Now, this process of what she was doing Este proceso que ella estaba haciendo, is actually referred to as literary borrowing. esto fue un préstamo literario. It is when you take the ideas of what someone wrote, Es cuando tomas ideas de que alguien escribió, but you change them in such a way that you make them your own. pero las cambias de alguna forma para que sean tu misma idea. And this is not constituted as plagiarism. Y esto no está constituido como plagiarismo. And not only that, but he says that she improved the things that she borrowed. Y no solo eso, sino dice que ella
ella mejoró las cosas que tomó prestadas. And so understand, friends, that the things that she borrowed, Entiende, amigo, que las cosas que ella pidió prestadas, instead of demoting her writings to being only from humans, en vez de que solamente bajaran los escritos para ser solamente de humanos, I believe that the things that she borrowed yo creo que las cosas que ella tomó qualified them as being directly from God, calificaban para ser directamente de Dios. if that makes sense. Y si tiene sentido. He continues on. Y continúa. He says, now I personally could not be disturbed by the thought Yo personalmente no puedo ser molestado por el pensamiento that God may have inspired her to select something from a certain book. que Dios le inspiró para seleccionar algo de cierto libro. And if God inspired her to Y si- select something from that which was written better by somebody else, Y si Dios lo inspiró para seleccionar algo que fue escrito por alguien más, than what she could have written herself, así es que ella también lo hubiese podido escribir a ella misma. if it was better than what she could have written, then so what? Si fue mejor de lo que ella pudo haber escrito, ¿qué importa? He says, I personally have been moved, deeply moved by those writings. Y Vincent dijo, yo personalmente he sido movido por sus escritos. Speaking of Ellen White's work, Hablando del trabajo de Elena G. White, he says, I have been changed by them. he sido cambiado por ellos. I think that I am a better man today because of them. Yo pienso que soy un mejor hombre. And he says, I wish that the critics would discover that. Y me gustaría que los críticos descubrieran eso. That, my friends, has been my experience. Eso, mi amigos, ha sido mi experiencia. And because the net effect of her writings has been to draw me closer to God and not further away. Porque el impacto de sus escritos ha sido acercarme más a Dios y no alejarme. It has helped me to be more ready for the coming of Jesus. Me ha ayudado a estar listo para la segunda venida de Cristo. Now, as we begin to wrap up, Si es que estamos por terminar, I want to finish by addressing this question. quiero compartir esta pregunta. Ellen White or sola scriptura? ¿Elena G. White o sola escritura? Do we believe what Ellen White says, or do we believe what the Bible and the Bible alone says? ¿Creemos Elena G. White o solo creemos en la Biblia y lo que dice la Biblia? Now, many of the critics will argue that we believe Ellen White Muchos de los críticos señalan de que nosotros creemos en Elena G. White over and above what the Bible has to say, por encima de lo que la Biblia dice. and that we allow Ellen White to influence our understanding of Scripture. Y que permitimos que Elena G. White influencie o modifique lo que creemos en de las Sagradas Escrituras. Now, as we begin to answer these questions, Mientras contestamos esta pregunta, I want us to remember that the reason that we believe in the ministry of Ellen White quiero decirte que la razón por la cual creemos en el ministerio de Elena G. White is because we believe in the Bible and the Bible alone, my friends. es Amen? porque creemos en sola escritura y solo la Biblia. It's because we believe the Bible that we also believe that Ellen White was inspired by God. Es porque creemos que el principio de sola escritura, creemos también que Elena G. White fue inspirada por Dios. Because does the Bible endorse the ministry of prophets? Porque la Biblia apoya los ministerios de los profetas. Absolutely yes, my friends. Amen? Claro que sí, mis amigos. Absolutely it does. And so understand that this question, Ellen White or Scripture, Así es que la pregunta de Elena G. White o la escritura that it's actually the wrong question, friends. es la pregunta equivocada. This question is actually even a diversion from the true question. Esta pregunta es una divergencia de la pregunta correcta That needs to be honestly and earnestly searched out. que tiene que ser estudiada detalladamente. And that real question Y esa is pregunta es Ellen White a true prophet? Elena G. White una profeta verdadera? And I believe with all my heart that the answer is Y yes yo to creo that que question. la respuesta es sí de esta pregunta. Not just because I believe whatever she said and whatever she wrote,
no porque creo en todo lo que ella escribió, but because based on the tests of the prophet that we find in Scripture, pero basados en el examen que está en la escritura acerca de los profetas, I believe that she passes those tests. yo creo que ella pasa ese examen. Amen? Amén. And so you notice here that everything else hinges on the answer to that question. Todo lo de aquí se mantiene en esa pregunta. Because if Ellen White is a true prophet, Si Ellen White es una profeta verdadera, then that means that what she said, it does have importance. quiere decir que lo que ella dijo tiene importancia. It means that what she said does carry authority, friends. Lo que ella dijo tiene autoridad. And so oftentimes they try and discredit her as a prophet, Y muchas veces tratan de desacreditarla como profeta, to discredit her writings, desacreditar sus escritos, and to discredit, or let me put it this way, to make us, to challenge us as if we're choosing Ellen White over the Bible. para desafiarnos como si tuviéramos que escoger Elena G. White o la Biblia. Now, should prophets influence our understanding of Scripture? Profetas influencian nuestro entendimiento de la Biblia. What do you think, my friends? ¿Qué es lo que tú piensas? Now, let me ask you this. Did God intend for the writings of Peter or Paul to influence his people? ¿Tú crees que Dios intentó que los escritos de Pedro y Pablo influenciaran a su pueblo? Absolutely, right? Claro que sí. Did God intend for the writings of Jeremiah to change the way that his people were living? Dios intentó que los escritos de Jeremías cambiaran el corazón de las personas y su vida. Absolutely, my Claro friends. que sí. Even though they weren't in the Bible at the time, Aunque no estaban en la Biblia en ese momento, what they were saying was trying to direct people back to what the Scriptures said. estaban tratando cada uno de estos profetas y apóstoles regresar a lo que la Biblia decía, lo que Dios decía. Now, I want you to turn in your Bibles very quickly to Abre tu Acts Biblia. chapter 15. En Hechos capítulo 15. Acts chapter 15. And I want you to notice here a biblical example Quiero que miren ahí un ejemplo bíblico where we see the role of prophecy influencing our understanding of Scripture. cómo el rol de profecía va a influenciar nuestro entendimiento de la Biblia. And we're going to begin in verse 1. Y vamos a ir al versículo 1. It says, "And certain men came down from Judea and taught the brethren, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved." Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. It says, "Therefore, when Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them, they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go up to Jerusalem to the apostles and elders about this question." Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña entre ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. And so they were trying to figure out, according to the Word of God, is circumcision necessary for salvation? Ellos estaban tratando de tener un acuerdo, es la circuncisión necesaria para la salvación. Now, does the Bible say that you need to be circumcised? ¿La Biblia dice que necesita ser circuncidado? Yes, it does, right? Sí, There are claro que places in sí. Scripture Hay where lugares God en la is very Escritura. clear Y Dios es bien claro that these people should have been que su circumcised. pueblo debe ser circuncidado. Are you with me here, friends? ¿Estás siguiéndome? And so we read on. Así es que seguimos. So, being sent on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, describing the conversion of the Gentiles, and they caused great joy to all the brethren. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron a Fenicia y por Samaria, y contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. And when they had come to Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders, and they reported all things that God had done with them. Pero algunos de ellos,
de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. And so understand that there were also scriptures and there were experiences that were indicating También había escritos que indicaban and experiences that were indicating y experiencias que indicaban that they no longer needed to be que circumcised no necesitaban ser más circuncidados in order to be saved. para ser salvos. Paul was telling them, look, the Holy Spirit was poured out on these Gentiles. El Espíritu Santo fue derramado en estos gentiles. Then in verse 5, Y ahora el verso 5. but some of the sect of the Pharisees who believed Pero- rose up, saying, it is necessary to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos. Right? Sorry. So there is this dispute that's going on. Así es que hay este conflicto que And está there, are, sucediendo. and there are arguments on both sides of Scripture. Y hay argumentos en los dos lados de la escritura. And so what were they going to do? ¿Y qué iban a hacer? Verse 6. Verso 5, Now, 6. now the apostles and elders came together to consider this matter. Apóstoles y ancianos iban a considerar este asunto y se reunieron. And when there had been much dispute, Peter rose up and said to them, men and brethren, you know that a good while ago God chose among us that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. So God, who knows the heart, acknowledged them by giving them the Holy Spirit just as he did to us. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. And he made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. He says, now therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? He says, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be saved in the same manner as them, as they. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Now, I want you to notice here, friends, that Peter rises up and he tries to settle this dispute Quiero que veas cómo Pedro trata de aplacar esta disputa, by explaining that the Gentiles have been granted to receive salvation just like they had. y que los gentiles han sido ofrecidos salvación justo como los judíos. Now, let me ask you, friends, Déjenme preguntarles a ustedes, how did Peter know that the Gentiles had been granted salvation and the Spirit by God? ¿cómo sabía Pedro que los gentiles habían sido otorgados salvación bajo el Espíritu Santo? How did he know this? ¿Cómo sabe él esto? The Spirit, El Espíritu, but how? pero ¿cómo? Now, I want you to remember back to Acts chapter 10. ¿Te acuerdas de Hechos 10? You remember that God had given Peter a dream, Dios le dio a Pedro un sueño, a vision una of visión that blanket that was coming de down, esa right? manta que iba bajando. And even though the dream was about these unclean animals, Y a pesar de que el sueño era acerca de animales inmundos, you remember the conclusion that Peter comes to la conclusión is that we should call no man common or unclean. es que no podemos llamar a un hombre inmundo o no limpio. And so understand that it was a vision, it was the gift of prophecy Era esta visión, este don de profecía that God had used to settle this dispute. que Dios utilizó para aplacar este problema. And so we read on just a little bit further, Así es que leemos un poquito más, and I want you to notice here, verse 12, we continue. verso 12. Then all the multitude kept silent,
And Toda la listened. multitud se cayó. And listen to Barnabas and Paul declaring how many miracles and wonders God had worked through them among the Gentiles. Y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de él entre los gentiles. Now pay attention to verse 13. Mira el texto 13. And after they had become silent, James answered, saying, Men and brethren, listen to me. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. So James now stands up, Así es que Santiago se levanta and there in verse 14 he says, Simon, speaking about Peter, y dice, Simón, hablando acerca de Pedro, he says, Simon has declared how God at the first visited the Gentiles to take out of them a people for his name. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. And with this, the words of the prophets agree just as it is written. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. So we're not going to read on any further, No vamos a leer más. but I want you to notice here that even James is saying that what Peter just told us was written by the prophets in Scripture. Y mira que Jacobo también se levanta para decir que lo que Pedro ha dicho ha sido escrito por profetas en la escritura. He's saying, look, the Bible, the prophets agree with what Peter has just said. Está diciendo, miren, los profetas están de acuerdo con lo que justo Pedro acaba de decir. And so you read on, and essentially it says that the Gentiles were going to be received Y continúas leyendo y dice que los gentiles iban a ser recibidos as long as they abstain from unclean meats and sexual immorality. mientras se mantuvieran lejos de inmoralidad sexual y de alimentos inmundos. And so technically, Peter was a prophet. Técnicamente Pedro era un profeta. And so did God intend for prophets and the gift of prophecy to influence our understanding of the rest of Scripture? ¿Será que Dios nos muestra que Él da a los profetas para que influencien nuestro entendimiento de la Escritura? Absolutely, friends. Claro que sí. Notice here this quote, Miren esta frase. Testimonies for the Church, Volume 5, Testimonios para la Iglesia, volumen 5. 663. It says, Brother J would confuse the mind by seeking to make it appear that the light God has given through the testimonies is in addition to the Word of God. Brother J, el hermano J, podría ser confundido por su mente al buscar que la luz se aparece, The light that God has given Que la through the luz testimonies, que la luz que Dios ha dado a través de los testimonios that it is in addition to the Word of God. es una adición a la palabra de Dios. But in this, he presents the matter in a false light. Pero en esto presenta este asunto en luz falsa. He says, God has seen fit in this manner Dios mira de esta forma to bring the minds of his people to his word, para traer las mentes de su pueblo a su palabra, to give them a clearer understanding of para it. darle un entendimiento más claro de esto. He says, the word of God is sufficient La palabra de Dios es suficiente to enlighten the most clouded mind. para alumbrar la mente más oscura, And it may be understood by those who have a desire to understand it. y puede ser entendido por aquellos que tienen el deseo de entender. But notwithstanding all of this, Pero ahora some who profess to make the word of God their study, algunos profesan tener la palabra de Dios como su estudio, they are found living in direct opposition to its plainest teachings. son encontrados viviendo en oposición directa a las enseñanzas más simples. It says, then to leave men and women without an excuse, Así que dejar al hombre y a la mujer sin excusa, God gives a plain and pointed testimonies, Dios da simples y apunta a los testimonios, bringing them back to the word that they have neglected to follow. trayéndolos de vuelta a la palabra que han negado seguir. Amen? Amén. God has given the testimonies, Dios ha dado los testimonios,
Because many of his people have turned away from what the Bible says. Porque muchos le han dado la espalda a lo que la Biblia dice. And so I do believe that the writings of Ellen White, Yo creo que los escritos de Elena G. de White, that they carry the same authority as the Word of God. que ellos llevan la misma autoridad que la palabra de Dios. Now, I know that might be shocking maybe for some of you to hear, Yo creo que para algunos esto es difícil de escuchar. but the reason that I believe this is Pero because, la number razón one, por la que creo esto, número uno, I believe that they have the same author, friends. tienen el mismo autor, amigos. Amen? The same one who gave the testimonies El mismo que dio los testimonios. is the same one who inspired and wrote the Word of God. Es el mismo que inspiró y escribió la palabra de Dios. Reason number two La razón número dos is because the writings of Ellen White draw their authority from Scripture. es que los escritos de Elena G. de White sacan la autoridad de la escritura. And so while the writings of Ellen White hold the same authority as Scripture does, Si es que los escritos de Elena G. de White tienen la misma autoridad que la escritura, it is only as far as it goes what the Bible says. es mientras tanto vaya de acuerdo a la palabra de Dios. And so they were not meant to supersede what the Bible says. Los escritos de Elena G. de White no están para ir más allá de lo que la Biblia dice, And they were not meant to be a replacement for the Word of God. y mucho menos reemplazar la palabra de Dios. And so they have the same authority but a different purpose. Tienen la misma autoridad, diferente propósito. The writings of Ellen White Los escritos de Elena G. de White were to exalt the authority of Scripture, es para exaltar la autoridad de la Biblia, not to replace it, friends. no para reemplazarla. But this also means Pero esto también significa that the writings of Ellen White are not a replacement for studying the Bible for yourself. que no son reemplazar el estudio de la Biblia para ti mismo. We're wrapping up now in just a moment. Estamos terminando. In the Ellen G. White 1888 materials, page 93, En los materiales de 1888, página 93, she says there are hundreds dice, hay cientos that do not know why they believe the doctrines they do. que no saben por qué creen en las doctrinas que ellos creen. She says, let all search the scriptures diligently for themselves. Deja a todos ellos que busquen diligentemente las doctrinas por ellos mismos, las escrituras, And not be satisfied to have the leaders do it for them. y no estar satisfechos que líderes lo hagan por ellos. Notice why not. ¿Por qué no? Miren, She says, or else o we shall be as a people in a position, we shall be in a position similar to the Jews in Christ's day. debemos estar en la misma posición que los judíos en los tiempos de Jesús, They had plenty of forms and customs, que tenían muchas formas y costumbres, but they were bearing little fruit to the glory of God. pero estaban llevando muy pocos frutos para gloria de Dios. We're going to close with this next quote here. Y vamos a cerrar con esta frase, Selected Messages, Volume 3, page 83. mensajes selectos. It says, all who believe that the Lord has spoken through Sister White Todos los que creen que Dios ha hablado a través de la hermana White and that God has given her a message, y que Dios le ha dado un mensaje, they will be safe from the many delusions van a estar a salvo, protegidas de las muchas delusiones that are going to be coming in the last days. que van a venir en los últimos días. Amen? And so, remember, my friends, to take time to read the words of the prophet. Toma tiempo para leer las palabras de los profetas. Remember that ultimately it is the voice of God that is trying to get our attention. Y recuerda que es la voz de Dios que está tratando de llamar tu atención. And remember that the Bible says in 2 Chronicles 20 and verse 20, Recuerda lo que la Biblia dice en 2 de Crónicas. believe in the Lord your God and you shall be established. Cree en el Señor Jesús, en Dios, y serás prosperado. It says, believe his prophets and you shall prosper. Cree en tus profetas y serás prosperado. And so our prayer focus for this evening, Así es que vamos a orar. Y our prayer focus nuestro enfoque de oración
Help me to receive the testimony of your Spirit Ayúdame a recibir el testimonio de tu Espíritu by believing the words of your prophet. para que, creyendo en las palabras de tus profetas. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Dear Heavenly Father, Querido Dios, I pray that you would help us to take time to read the words that your prophets had sent. ayúdanos a tener tiempo para leer las palabras de los profetas que tú has enviado, That you have tried to get our attention. porque tú has tratado de llamar nuestra atención. Help us to believe that the words of your prophets are your words. Ayúdanos a creer que las palabras de tus profetas son tus palabras. Help us to remember that it is because we believe the Bible Ayúdanos a recordar que es porque creemos en la Biblia that we also believe in the ministry of your prophets. que también creemos en el ministerio de tus profetas. I pray that as we dig into the prophecies for ourselves, Y oro que mientras vamos a sumergirnos en las profecías, I pray that you would please protect us from the deceptions of these last days. que nos protejas de los engaños de estos últimos días. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Well, thank you so much again, friends, for coming to Prophecy Countdown. Muchas gracias por venir esta noche. I want to thank you all for your patience. Quiero darles gracias por su paciencia. I know that the presentations can take a little bit longer, having to translate. Las presentaciones toman más tiempo teniendo que traducirla al hermoso lenguaje del español, But those of you who are willing to commit the time, pero aquellos que estén dispuestos a comprometerse con I el tiempo, trust that you will receive a blessing. tú vas a ser bendecido. Amen? And so I want to remind you that tomorrow night, I believe our next presentation is at 6 o'clock. Mañana es a las 6 de la tarde. I hope to see you there, friends. God bless you all. Te espero ver mañana. And have a Dios los wonderful bendiga. night. Una linda noche.